चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। आंखें बंद थीं, इसका जिस्म हवा में तैर रहा था, दिल की धड़कनें रुक गई थीं। तमाशाई सांस रोके मुंतज़िर थे। इसके कदमों ने ज़मीन को छुआ, इसके कदम फिनिशिंग लाइन से आगे थे। इसने आंखें खोल दी। तानिया भागती हुई इसकी तरफ आ रही थी, तमाशाई तालियां बजा रहे थे। नाकाबिले यकीन मंजर, हमेशा की तरह वो जीत चुका था। मुखालफ घुटनों को थामे इसकी तरफ देख रहा था। सरमद, मुझे यकीन था तुम ही जीतोगे, तानिया खुशी से बोली। भाग के आने की वजह से इसकी सांस फूली हुई थी। सरमद ने एक नज़र इसे देखा और आगे बढ़ गया। वो मायूस हो गई। हसरत भरी नज़रों से वो इसकी तरफ देख रही थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज करता हुआ वो स्टेज की तरफ बढ़ गया जहाँ इसका नाम पुकारा जा रहा था। चीफ गेस्ट ने इसे हाथ मिलाया, तारीफी कलमात कहे और इनाम की रकम इसके हाथ में थमा दी। वो स्टेज से उतरा और इसी लड़के के पास पहुंचा जिसे रेस में इसने शिकस्त दी थी। वो वहीं पे हैरानो परेशान खड़ा था। तुमने रेस में हिस्सा क्यों लिया था? सरमद इससे पूछ रहा था। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, माँ बीमार है, वो मायूसी से बोला था। अच्छा, तो माँ के लिए भाग रहे थे? इसीलिए एक लम्हे के लिए मुझे लगा था कि मैं हार जाऊंगा। तुमने मुझे डरा दिया था। ज़िंदगी में पहली बार मुझे डर लगा था। बहरहाल ये लो। सरमद ने पैसे इसे थमा दिए। ये क्या? वो हैरान हो गया। मैं पैसों के लिए नहीं भाग रहा था, मुझे सिर्फ जीत चाहिए थी। वो मिल गई है मुझे। तुम्हें पैसे चाहिए थे, इसलिए तुम्हें पैसे मिलने चाहिए। लेकिन मैं कैसे ले सकता हूँ, ये मेरे पैसे नहीं हैं। वो उदास लहजे में बोला। सारी माएँ एक जैसी होती हैं, तुम्हारी माँ मेरी माँ भी तो है। रख लो, इसे कहना कि एक बेटे ने अपनी माँ के लिए दिए हैं। सरमद इसे पैसे पकड़ा के चला गया और वो इस फरिश्ते को देखता रह गया जो इतनी अपनाइयत से अपनी जीत इसकी झोली में डाल गया था। तानिया को पता भी नहीं चला कि कब वो सरमद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। वो इसे अपना मान के इसके पीछे चल तो पड़ी थी, लेकिन इसकी मोहब्बतों गर्म जोशियों का सरमद के पास कोई जवाब ना था। एक अरसे से वो इसके पीछे पागल थी, और एक वो था कि इसे सब चीज़ों में इंटरेस्ट था सिवाय तानिया के। वो जानती थी कि सरमद को इससे प्यार नहीं है, लेकिन वो अपने इस दिल का क्या करती जो इसके प्यार में पागल था। प्यार भी एक खुदरो पौधे की मानद होता है, जो दिल की ज़मीं पे उग जाए तो फिर उसे उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये तनावर दरख्त बन जाता है तो इसकी हर शाख पे सपने और अरमान आ जाते हैं। ये सपने और अरमान ज़िंदगी को दिलफरेब भी बनाते हैं और अज़ियतनाक भी। एक आस, एक उम्मीद के सहारे वो इसके करीब होने की कोशिश में थी कि क्या पता वो इसका हो ही जाए, क्या पता इसे भी प्यार हो ही जाए। ये उम्मीद ही तो हमें ज़िंदा रखती है। ऑडिटोरियम में रश था, सभी स्टूडेंट पुरजोश थे। थोड़ी देर में सिंगिंग कंपटीशन शुरू होने वाला था। स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप के सिंगर्स के पास खड़े होकर इनका हौसला बढ़ा रहे थे, तस्वीर भी बना रहे थे। काशफ को लड़के और लड़कियों ने घेरा हुआ था। इनसे बातें करते हुए वो इधर उधर देख रहा था, शायद इसे ही ढूंढ रहा था। वो हॉल के दरमियान में बैठी थी, लेट आने की वजह से जिसे आगे जगह नहीं मिली थी। कंपटीशन शुरू हुआ। सबसे पहले काशफ का नाम अनाउंस हुआ। वो स्टेज पे आया। अन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, काशफ की आवाज़ हाल में गूंजने लगी। कोल होवे ते सेक लगदा है, दूर चावें ते दिल जलदा है, केड़ी अग नाल रब ने बनाया। वो गा रहा था। इसकी खूबसूरत आवाज़ ने सबको अपने सहर में जकड़ लिया था। वो इसी की तरफ देख रहा था, इसके लिए गा रहा था। हर बोल इसके दिल में उतर रहा था। अजीब सी सरशारी थी। मोहब्बत में किसी के हो जाने का एहसास कैसा होता है, आज वो इसे महसूस कर रही थी। सारे हजूम में वो इसे ही देख रहा था। वही इसके लिए ख़ास थी, बाकी इसे किसी से गर्ज नहीं थी। तालियों की गूंज देर तक हाल में गूंजती रही। इसने सबके दिलों को छू लिया था। इसे फ़ख्र महसूस हुआ। वो इन सब से बरतर थी। इसके पास इतना प्यार करने वाला शख्स था जो हर लिहाज से यूनिवर्सिटी के सभी लड़कों से अच्छा था। और सिंगर आके गाते रहे, लेकिन वो रंग न जमा सके। दूसरे राउंड के लिए 6 लड़के चुने गए, काशिफ भी इनमें था। बावरा मन रहा ताके तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे, आधे से अधूरे से बिन तेरे हम, फीका लगे मुझको सारा जहां।
یہ کیسی خوشی ہے جو موم سی ہے، آنکھوں کے رستے ہنس کے پگھلنے لگی۔ منت کے دھاگے ایسے ہیں باندھے، ٹوٹے نہ رشتے جڑ کے کبھی۔ ایک بار پھر وہی تھا، کاشف گا رہا تھا، سارے حال میں خاموشی تھی، وہ ڈوب کے گا رہا تھا۔ ہنا کہیں دور کھو گئی، وہ اور کاشف کہیں دور تھے، بہت دور، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چل رہے تھے۔ اس نے آنکھیں موند لیں، سکون کی ساعتیں تھیں، تالیاں کا شور اسے واپس لے آیا۔ لوگ دیوانہ وار کاشف کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ جادوگر ایک بار سب کو سحر زدہ کر کے پردے کے پیچھے جا چکا تھا۔ 6 میں سے 3 رہ گئے، اسے پورا یقین تھا کاشف ہی جیتے گا۔ اے میرے رب، کاشف ہی جیت جائے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا کی تو اسے یاد آیا کہ اپنی آخری دعا تو وہ مانگ چکی تھی جب رو رو کے اس نے کاشف کی زندگی مانگی تھی۔ بھول گئی تھی میں تو، میرے رب اب نہیں مانگوں گی دعا، جو مانگا ہے وہ تم نے دے دیا، تیرا بہت بہت شکریہ۔ اسے اللہ پہ بہت پیار آیا، وہ سب کی سنتا ہے، پوری بھی کرتا ہے۔ اس کے آس پاس بہت سے ایسے لوگ تھے جو یہی کہتے تھے کہ اللہ ہماری دعائیں ہی نہیں سنتا۔ وہ ان کی باتیں سن کے ان کو یہی کہتی تھی کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ اسے اللہ پہ پورا یقین تھا اور اللہ نے اس کا یقین نہیں توڑا۔ اگر کاشف نہ ہوتا تو وہ مر مر کے جی رہی ہوتی۔ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ آخری راؤنڈ چل رہا تھا، کاشف کے ساتھ ایک اور لڑکا رہ گیا تھا۔ کاشف کی آواز ایک دفعہ پھر گونجی، تو ہی میرا سچ رے، تو ہی میرا خواب رے، میرے اس خیال پہ تیرا کیا جواب رے، دل نہیں تو درد ہی دے دے بے حساب رے، تیرے دل میں کیا ہے تو بتا دے، نینوں سے ہی کر دے تو اشارے، میرے اتنے قریب آ تو، مجھ میں سما جا تو، دل میرا یہ چاہتا جیون تیرے ساتھ ایسے، آخری ہو رات جیسے، کل کا نہ ہو پتا، کہہ دے تیرے دل میں ہے کیا چھپا، تو بھی چاہتی ہے کیا، دل میں کوئی ہے ارماں، اب تو انتظار ہے تیرے جواب کا، ملتا کیا خیال تیرے میرے خواب کا۔ سب نے جوش و خروش سے تالیاں بجائیں۔ پہلے کی طرح سب کے دل کو چھو لیا تھا کاشف نے۔ دوسرے لڑکے نے گانا گایا، لیکن ایک تو اس کی سانگ سلیکشن ٹھیک نہیں تھی اور تھوڑا وہ کنفیوز بھی ہو رہا تھا۔ ججز نے کاشف کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ہنا اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اکثر اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے، کچھ سیٹیاں بجا کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ شور تھما تو کمپیر نے مائک تھام لیا۔ خواتین و حضرات، کاشف یہ مقابلہ جیت چکے ہیں، لیکن ہماری روایت کے مطابق گزشتہ سال کا ونر چاہے تو یہ اعزاز جیتنے کے لیے چیلنج کر سکتا ہے۔ اگر وہ یہاں پہ ہیں تو پلیز سٹیج پہ آ جائیں۔ تماشائیوں کے درمیان سے وہ اٹھا اور سٹیج پہ آ گیا۔ کمپیر سے مائک پکڑا اور بولا، میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ سرمد سرمد، لڑکے اور لڑکیاں چلانے لگے۔ خواتین و حضرات، سرمد گزشتہ 4 سال سے یہ مقابلہ جیت رہے ہیں۔ اب ان کے اور کاشف کے بیچ میں مقابلہ کل شام کو ہوگا۔ سرمد تن کے کھڑا تھا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ یہ مقابلہ اسے ہی جیتنا تھا اور وہ پیدا ہی جیتنے کے لیے ہوا تھا۔ سبھی پرجوش تھے۔ اس بار سبھی کو یہی توقع تھی کہ کوئی بھی جیتا تو سرمد اسے شکست دے دے گا۔ گزشتہ 4 سالوں سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ سرمد کو جانتے تھے، وہ ہر فن مولا تھا، کوئی بھی کام کرنا چاہتا تو کر گزرتا تھا اور اتنے اچھے طریقے سے کیا کرتا جیسے پروفیشنل ہو۔ لیکن کاشف نے پہلی بار ہی سب کو چونکا دیا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا اچھا گا سکتا ہے۔ موضوع بحث وہ دونوں ہی تھے۔ اسٹوڈنٹس میں شرطیں لگ رہی تھیں۔ شاہین بتاؤ، کاشف ہی جیتے گا نا؟ ہنا مضطرب تھی۔ اس نے سرمد کے بارے میں اتنا کچھ سن لیا تھا کہ اس کا یقین ڈول رہا تھا۔ کاشف اچھا گاتا ہے، لیکن سرمد 4 سال سے مسلسل جیت رہا ہے۔ ہنا کیا فرق پڑتا ہے اگر کاشف نہ بھی جیت پایا تو؟ وہ تمہارا ہی ہے، چاہے جیتے یا ہارے۔ فرق پڑتا ہے شاہین، میں اسے ہارتا نہیں دیکھ سکتی، بس وہ زندگی میں کامیاب ہوتا رہے۔ اسے کامیاب دیکھ کے مجھے خوشی ہوگی۔ وہ ضرور جیتے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ شاہین خاموش ہو گئی۔ ہال کچا کچ بھرا ہوا تھا، سب کو تجسس تھا اور آج اس کا اختتام ہونے والا تھا۔ جن اسٹوڈنٹس کو میوزک سے دلچسپی نہیں تھی وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ پہلی باری کاشف کی تھی۔ وہ سٹیج پہ آیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس نے مائک پکڑا، بیک گراؤنڈ میوزک شروع ہوا۔ کاشف گانے لگا، سلاخیں ٹوٹتی جو نہیں، عشق سے وہ پگھل جاتی ہیں، منزلوں کا کوئی پتہ نہیں، راستے پہ نکل جاتے ہیں،
आओ अभी उड़ जाएं कहीं, हवाओं में इश्क है, हवाओं पे रोक नहीं, पाबंदियां नहीं हो जिस जगह उस पार जाएंगे, फरार हो जाएंगे। गाना ख़त्म हुआ तो हर तरफ खामोशी छा गई। सभी खोए हुए थे। चंद लम्हों बाद होश आया तो सब तालियां बजाने लगे। तालियां बजती रहीं, रुक ही नहीं रही थीं। जज मुस्कुरा रहे थे। आखिर कंपेयर को आना पड़ा। इसने सबको खामोश करवाया और सरमद को स्टेज पे बुलाया। एक दफ़ा फिर सब इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। सरमद की आवाज़ गूंजने लगी, सुन मेरे हमसफ़र, क्या तुझे इतनी सी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूँगा बस वहीं उम्र भर। जितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, इनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, रहूँ ना होश में कभी। बाहों में है तेरी ज़िंदगी, सुन मेरे हमसफ़र। इसकी आवाज़ भी कुछ कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सॉन्ग की ओरिजिनल सीडी प्ले की हुई हो। वो सुर और ताल के साथ गा रहा था। सभी साकत हो चुके थे। हिना का दिल भी डूब गया। वो इतना अच्छा गा रहा था, क्या खबर वही जीत जाए। काशिफ भी अच्छा गा रहा था, कुछ भी नहीं होगा, काशिफ ही जीतेगा। इसने दिल को तसल्ली दी। तानिया भी दुआ कर रही थी, लेकिन इसे पक्का यकीन था कि सरमद ही जीतेगा। सरमद चुप हुआ तो इसकी दफ़ा भी देर तक तालियां बजती रहीं। फैसला करना मुश्किल हो गया। दोनों एक दूसरे से बढ़कर थे। मशवरा करने के बाद उन्होंने दोनों को एक एक और गाना गाने के लिए कहा। तेरे बिना जी ना लगे, नज़रों में भी तू ही दिखे, तुम ना मिले रातों जगे, खामोशी में सब कह गए, जहाँ मिल गया जब तू मिले, है याद मुझे तेरी हर अदा, तेरी बातों में नशा ही नशा, ख्यालों में तेरे खो गया, रहूं ना रहूं तेरा हो गया, साथी बना साया ही रहा, दूरी में भी करीब ही रहा, मिलने पे भी जी ना भरे, तुझसे मिला के नज़र हम हो गए बेखबर, तुझ संग नैना लागे हाय, तेरी बाहें थामे हम चलते रहे, तुझे प्यार हम यूं ही करते रहे, प्रीत के धागे ये तूने यूं बांधे हैं, तेरे हुए हम तो पूरी तरह, धड़कनों की बेताबी आ सुन जरा, हो धूप हो या बारिशें, तुझसे सभी ख्वाहिशें, बदलेंगे ना अब इरादे। इस बार भी दोनों ने बहुत अच्छा गाया। स्टूडेंट्स शोर मचा रहे थे, जजेस परेशान थे। एक बार फिर इन दोनों से कहा गया कि कुछ सुना दे, तो उन्होंने फिर गाना गाया। सबका जोश और खरोश अब अरूज पे पहुंच चुका था। दिल धड़क रहे थे। कौन जीतेगा किसी को अंदाज़ा नहीं था। फैसला वाकई बहुत मुश्किल था। दोनों गाते तो तमाशाई सैर ज़्यादा हो जाते। कई बार दोनों को सुनने के बाद जजेस आपस में मशवरा करने लगे। सबके दिलों की धड़कनें तेज से तेज तर हो रही थी। अगले लम्हे क्या फैसला होने वाला था, किसी को खबर ना थी। मशवरा करने के बाद वो फैसले पे पहुंच गए। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, हमारे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था कि इस मुकाबले का फातेह कौन होगा। काशिफ और सरमद दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं। सरमद गुज़श्ता 4 साल से जीत रहा है और इस बार सबकी धड़कनें रुक सी गईं। इस बार का फातेह काशिफ है। हिना अपनी नशिस्त से खड़ी होगी और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगी। वो काशिफ को देख रही थी और काशिफ इसे देख रहा था। हाल में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ हिना की तालियों की आवाज़ आ रही थी। सबके लिए यकीन करना दुश्वार था, लेकिन फैसला करने वाले मुनसिफिन मशहूर गुलकार और इस मैदान में उस्ताद थे। सरमद हार चुका था। ज़िंदगी की पहली शिकस्त, नाकाबिले बर्दाश्त। वो हमेशा से जीत जाया करता था। हर बार की तरह इसे इस बार भी अपनी जीत की तवक्को थी, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार वो हार चुका था। एक गैर मुतवक्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था इसे। कितनी बेइज्जती हुई थी इसकी। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सब खामोश थे। सिर्फ एक लड़की तालियां बजा रही थी। इसकी हार की खुशी मना रही थी। इसकी रगों में खून उबलने लगा। गुस्सा पहले ही बहुत था। वो लड़की भी इसे बहुत बुरी लगी। तालियां जलती पे तेल का काम कर रही थी। इसकी ये जुर्रत नाकाबिले माफ़ी थी। वो चलता हुआ इस स्टेज से नीचे उतर आया। इस लड़की के करीब पहुंच के रुक गया। वो काशिफ को देख रही थी और तालियां बजा रही थी। सरमद का हाथ उठा, चटाख की आवाज़ गूंजी और हिना के गाल पे इसके हाथों के निशान सख्त हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हिना खड़ी की खड़ी रह गई। दर्द की शिद्दत से इसके आंसू छलक आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकता। जजेस ने गलत फैसला किया है। इनको कुछ नहीं पता।
سرمد سخت غصے میں تھا۔ ان کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ ججز کے پاس گیا اور جا کے ایک کا گریبان پکڑ دیا۔ بتاؤ کیسے فیصلہ سنا دیا؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہینا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کاشف کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ بھاگ کے سرمد کی طرف گیا جو منصفین سے الجھ رہا تھا۔ کاشف نے اسے اپنی جانب گھمایا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ تم نے ہینا پہ ہاتھ اٹھایا، میں یہ ہاتھ ہی توڑ دوں گا، کاشف چلایا۔ تمہاری وجہ سے میں ہارا ہوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک طرف پیار کا جنون تھا تو دوسری طرف زندگی کی پہلی شکست کا غصہ۔ وہ ایک دوسرے پہ مکے برسا رہے تھے۔ لگتا تھا ایک دوسرے کو جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ سرمد نے مائک اٹھایا اور کاشف کے سر پہ مارا۔ کاشف نے اسے ٹکر ماری، دونوں ڈائس سے ٹکرا کے نیچے گر پڑے۔ سرمد کے رخسار سے خون بہہ رہا تھا، شاید ڈائس کا کنارہ لگا تھا اسے۔ سیکورٹی گارڈز آ گئے، انہوں نے بمشکل دونوں کو الگ کیا۔ دونوں ہی ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ کاشف نے ایک بار خود کو گارڈز کی گرفت سے آزاد کروایا اور سرمد پہ ٹوٹ پڑا۔ دونوں لڑتے لڑتے اسٹیج سے نیچے گر گئے۔ سرمد اٹھا، اس نے کاشف کو اٹھایا اور کرسیوں کے اوپر پھینک دیا۔ گارڈز نے ایک بار پھر ان کو پکڑ لیا۔ کاشف کی ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا اور سرمد کی شرٹ پھٹ چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک اچھی تقریب کا انجام بہت برا ہوا تھا۔